You can unmute Cek. yourself. Oke, cek. Ya, udah kedengaran. Terdengar. Oke. First about the Tabari. Quick question about the source. Is it from Tafsir or Tariq or something? The second question is, if you ever go to Indonesia, maybe you understand that there are two major organization here, and they are moderate. They don't agree about jihad or khilafah, something like that, and I think they are sincere. So I just wonder why do they think that like that? Are they just blind themselves to see the order to kill or something like that, or because they are they're just good people? Okay, that's my question. Thank you. Everything we teach in our sure, brother. Thank you. It was a good, excellent question, and I'm glad we got this question before we pray and we say goodbye. Everything we teach in our presentation is already recited, which means when I say Al-Tabari, it is coming from Al-Tabari. If we are reading something from Arabic, I was opening my other computer a minute ago, I was going to quote you from the website, which is a Muslim site, Al-Islam. I can tell you here in a minute. Nothing I say from my head. I don't believe in teaching. If I do not know the answer for the question, I will tell you, I'll get back to you by email or something else. But otherwise, we quote the sources of the Quran. So, and when I read my interpretation, I have it here in Quran Muslim-web.com. And then if you go there, you see that everything I have here is in Arabic, and that's obviously my language, and that's what I like to read. So let me see here. It's backwards. I don't think you can read it, but everything in Arabic, and I read, and I will translate from Arabic to English in my head, or I will have it in my presentation. Now, for those who claim to be moderate Muslims, I have some sad news. There is no moderate Islam to make moderate Muslim. Somebody translate this, please, sister. Go ahead. Ya, tadi mengatakan dari mana ya sumbernya At-Tabari itu, dari sirat atau dari lainnya. Brother Usama mengatakan langsung dari bahasa Arabnya karena itu bahasa lidahnya ya. Jadi Brother Usama ini berbicara dalam bahasa Arab. Nah, dia langsung terjemahkan itu dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau dikatakan tadi apakah orang-orang Indonesia ini ada yang tergolong dalam organisasi-organisasi moderat? Brother Usama mengatakan sayangnya tidak ada yang namanya Islam moderat di dalam ajaran Islam itu sendiri. Go on brother. Islam is not what Usama Dakdok say, or some people who claim to be moderate Muslims say. Islam is the words of Allah in the Quran with its interpretation. Muslim scholars Al-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Jalalain, Ibn Kathir. Jadi Islam itu bukan apa yang dikatakan oleh Usama Dakdok, atau Islam itu bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang muslim moderat ya. Islam itu, ajaran Islam yang sebenarnya itu adalah apa yang Allah katakan di dalam Quran dengan tafsir dari 4 tadi, At-Tabari, Al-Jalalain, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, and others, dan banyak lainnya. Now, when we read the Quran, we find out there are the Makki Quran and there is a Madini Quran, early Quran and late Quran. What Muhammad received in the first 13 years, as Muslims claim, and what Muhammad received in the last 10 years. Jadi kalau kita baca Quran itu ada ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Jadi pada awal-awal pewahyuan Muhammad itu dia menerima ayat-ayat di Mekah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah tadi, ya selama 13 tahun pertama kenabiannya, kemudian 10 tahun berikutnya itu adalah ayat-ayat Madaniyah yang dia terima di Madinah. Now, all the early Makki verses are soft, not loving, not peaceful, just soft. Ayat-ayat Makkiyah ini ya ayat-ayat yang lembut ya, bukan ayat-ayat yang penuh kasih ya, tapi hanya ya bahasanya tuh lembut-lembut aja gitu, tidak keras. It
It does not say love your neighbors. It does not say love the Christian. It does not say live in peace with the Jews. It's just said, to you your religion and to me my religion. Di dalam ayat-ayat Makiyah ini dia tidak ada kata-kata yang mengatakan kasihlah saudaramu atau kasihlah tetanggamu gitu ya. Hiduplah dengan damai dengan orang-orang Kristen atau jangan berperang dengan orang-orang Yahudi. Bukan ayat-ayat seperti itu, tapi hanya mengatakan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Now we can also find some of the early Madini chapters, as in the case of Quran chapter 2 verse 256, where Allah said no compulsion in religion. Nah, kita juga bisa mendapati di ayat-ayat Madaniyah yang awal ya, seperti surat Al-Baqarah ya, surat 2, ayat 256 ya, bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. But when we go to the final word of Allah, which is written in Medina, especially late verses, we see the opposite message. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Madaniyah ya, yang dimana diwahyukan di Madinah pada akhir-akhir tahun kenabiannya, ini ayat-ayatnya ini sangat bertolak belakang, berbeda sekali. For example, 79 verses where Allah said to the Muslim believers to engage in war. Sebagai contoh ada 79 ayat yang mengatakan ya kepada orang-orang muslim Allah memerintahkan mereka untuk mengadakan peperangan. Or 26 verses where Allah said perform jihad. Atau 26 ayat yang mengatakan bahwa pergilah berjihad. So what are we going to do about that? There's a contradiction message here. Jadi apa yang akan kita lakukan nih? Pesannya ini sangat-sangat berlawanan, ada kontradiksi di sini. If you know the Arabic language, kalau kamu tahu bahasa Arab, and you read the interpretation of the early soft verses of the Quran, dan kalau kamu baca tafsir daripada ayat-ayat yang tadi lembut itu di dalam Quran, you will read always, Muslim scholars said, Hazi an ayah mansukha. This verse has been abrogated. Ya, orang-orang muslim ini akan berkata ayat-ayat tadi yang lembut-lembut tadi, ini sudah merupakan ayat yang dimansukkan atau ayat-ayat yang dibatalkan. Those who claim that they are moderate Muslims are holding on the verses of Mecca, which Allah changed his mind about. Orang-orang muslim moderat tadi itu berpegang kepada ayat-ayat Makkiyah ini tadi, ya, di mana ayat-ayat Makkiyah ini tadi itu sebenarnya sudah dibatalkan oleh Allah. But none of these verses is the final word of Allah. Tapi ayat-ayat Makkiyah ini bukanlah ayat-ayat yang terakhir yang merupakan pewahyuan daripada Allah. The problem is not in Indonesia, the problem is in the West. Masalahnya bukan di Indonesia, masalahnya di negara-negara barat. Because in the West, they believe these so-called moderate Muslims and bring more and more of them in America. Negara-negara barat ini ya, mereka sangat-sangat mengakui orang-orang muslim yang moderat ini. Mereka mengangkut orang-orang muslim moderat ini dimasukkan ke negara-negara Amerika. They are making them the leaders of the land. Orang Amerika membuat orang-orang muslim moderat ini menjadi pemimpin-pemimpin di sini. And they are nice and peaceful Muslims. Mereka orang-orang yang baik dan orang-orang yang damai, orang-orang muslim yang damai. But when the right time comes, tapi kalau waktunya sudah tepat, and the number of Muslims will grow in the West, kalau jumlah orang-orang muslim sudah bertumbuh di negara-negara barat, as we already see the changes in many of the European countries, seperti yang kita lihat di negara perubahan, perkembangan di negara-negara Eropa, Muslim will practice Quran 47:35. Muslim akan mempraktekkan Al-Quran 47 ayat 35 tadi. Where Allah said, do not be weak, calling for peace when He has the upper hand. Di mana Allah berkata, kamu jangan pernah minta damai ya kalau kamu itu sudah jadi kuat atau jadi mayoritas di situ. Even if there are some Muslims who believe in this
in this imagination of a loving, peaceful Islam. Meskipun beberapa muslim ini ya percaya di dalam imajinasi mereka, ya mereka ini orang-orang muslim yang cinta damai, they will be crushed by the Muslim believers. ya meskipun orang-orang muslim ini tetap berpikir ya Islam ini agama damai, mereka tetap akan kalah suara dengan orang-orang muslim yang radikal tadi. Because true Muslim believers believe if you are not willing to engage in war or perform jihad, you are not a true Muslim believer, but you are a hypocrite. Ya, jadi orang-orang muslim tadi yang radikal ya, orang-orang muslim yang radikal tadi ya mengatakan, kalau kamu tidak mau pergi memerangi ya atau pergi berjihad ya, kamu itu bukan orang muslim yang sejati, kamu itu orang munafik. In Quran chapter 3 verse 167 we read, Di Quran surah 3 ayat 167 kita baca, that he might know the hypocrites. Bahwa dia tahu orang-orang munafik ini, when it was said to them, come engage in war for the sake of Allah or contribute. ketika mereka diajak, ayo pergi yuk, perang yuk, berperang demi Allah, atau mereka dimintai untuk berkontribusi dengan uang, They said, if we know how to engage in war, we would have follow you. mereka berkata, ya kalau kami bisa tahu bagaimana caranya berperang, ya kita pasti ikut kamu. Allah said there, they're closer on that day to infidelity than to faith. They're more of an infidel than a believer. Allah berkata, kalau mereka tidak mau melakukan itu, mereka tidak mau berperang di jalannya Allah, Allah berkata mereka ini lebih kafir daripada orang-orang yang kafir yang tidak mengenal Allah. So moderate Muslims are actually hypocrite Muslim. Jadi orang-orang muslim yang moderat ini sebenarnya orang-orang muslim yang munafik. If they refuse to fight or support those who are willing to fight, they are not Muslim believer, they are hypocrites. Kalau mereka tidak mau pergi berperang atau mereka tidak mau berkontribusi yang mendanai orang-orang ini untuk pergi berjihad, mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Let me close with this verse. Oke, saya tutup dengan ayat ini. Quran chapter 9 and verse 73. Quran surah 9 ayat 73. 73. 73. 73. Allah said to Muhammad, O you prophet, provoke the believers. Allah berkata kepada Muhammad to perform jihad against the hypocrite, against the infidels and the hypocrites. Ya, Allah berkata kepada Muhammad, katanya, berjihadlah ya, suruhlah orang-orang itu untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah told Muhammad to be harsh with them. Allah berkata kepada Muhammad untuk bersikap keras terhadap mereka. As they will end in hell. Karena mereka akan berakhir di neraka. So if there is a moderate Muslim out there, jadi kalau ada orang-orang muslim yang moderat di luar sana, who like to hold onto the early verses of the Quran, yang berpegang kepada ayat-ayat Quran yang awal-awal tadi, who will not involve in war or in jihad, yang tidak mau terlibat di dalam peperangan ataupun di dalam jihad, he need to know that in the end, when the jihadi becomes so strong, he will be killed as much as any other infidel. Nah, dia harus menyadari ya bahwa nantinya kalau kaum jihadis ini berkuasa, ya dia sendiri akan dibunuh sama seperti jihadis ini membunuh orang-orang kafir lainnya. There is no moderate Islam, therefore there is no moderate Muslims. Tidak ada yang namanya Islam yang moderat, karena itu tidak ada juga Muslim yang moderat. I hope I answer your question. All right. Thank you, brother. Let's pray. Okay, brother, let's pray. Maybe I will pray for you a short prayer because I have to travel to get back to where I'm sleeping tonight. And God is good. I love you all. And I look forward to see you again soon. We do not have to wait for another month.
If you want to do another meeting in a couple weeks or so, we can do another one so we can move on into our presentation, Islamophobia, fact or fiction. We just finished the introduction. We call this part 1. Next time, part 2. And hopefully we'll see how long it takes us to finish that study. Amen? Iya. Ini tadi baru perkenalan ya teman-teman, ini baru part 1, nanti part 2-nya. Tadi cuma introduction aja, perkenalan. Oke, Emin brother, you want to pray with us? Yes, ma'am. If you don't mind, let me do it. Father God, I give thanks to you. Bapa di surga, saya bersyukur kepadamu Because you are so wonderful and you are so good to us. karena engkau sangat sungguh ajaib bagi kami dan sangat baik bagi kami. I thank you for this wonderful time I have with my dear friends. Terima kasih untuk waktu yang sangat indah ini bersama dengan teman-teman saya. And I pray, Lord Jesus, that you may continue to watch over them and protect them wherever they are. Saya berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus supaya engkau melindungi mereka dan menjagai mereka dimanapun mereka berada. Help us to truly love you and love the Muslim people. Tuhan bantu kami untuk lebih mengasihimu dan mengasihi orang-orang Muslim. And equip us to how to minister to the Muslim people. Dan perlengkapi kami Tuhan supaya kami bisa melayani orang-orang Muslim ini. Amen. You love the Muslim people as much as you love each and every one of us. Engkau mengasihi saudara-saudara Muslim kami sama seperti engkau sudah mengasihi kami. Therefore, guide us with your spirit to reach out to them with your gospel, with your good news. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan supaya kami bisa menjangkau mereka dengan Injil kabar baik-Mu. We thank you for the forgiveness of our sins. Kami bersyukur Tuhan karena engkau sudah mengampuni segala dosa kami. And we pray that you may continue to bless us as we continue to live for you. Ya Tuhan, berkatilah kami selama kami ini selalu melayani Engkau. We're about to leave this time, but from your loving faith and wonderful grace, may we never leave. Kami akan segera mengakhiri sesi ini Tuhan, tapi dari kasih-Mu kami tidak akan pernah berhenti. And until we meet again, in Jesus Christ's name we pray, amen. Dan sampai kita bertemu kembali di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you guys. Hey, before I go, if any of you would like to have my translation of the Quran, please write to us at usama@thestraightway.org, and we would love to send you a free ebook of the Quran. All right? Oke, ya brother. Kalau yang pengen mau terjemahan Quran ya, terjemahan Quran, nanti email ke Brother Usama, dia akan kasih PDF-nya secara gratis. All right. Thank you, brother. You have God been bless blessed you to all. us. God bless you. To Thank you, Indonesian Brother people. Usama. God bless you, Good night. Brother Usama. Thank you.